Parcours du français de la sixième année primaire, l'unité didactique numéro 4, la production de l'écrit, évaluation et consolidation dans la page 131. Donc on va commencer par je m'évalue. Pendant l'hiver, tu as eu mal à la gorge et tu as allé chez le médecin. إذن في فصل الشتاء يعني مرضتي بلا gorge بالحلق et tu as allé chez le médecin. Celui-ci t'a examiné et t'a prescrit des médicaments. يعني تفحصك الطبيب وعطاك وكتب لك des médicaments يعني أدوية. Écris un texte pour le journal de ton école où tu expliques les causes de cette maladie et les précautions à prendre pour l'éviter. Donc on va lire un petit texte. Nous avons déjà créé le texte. Donc on va le lire directement. Donc c'est une journée de l'hiver. إنه يوم ممطر يعني يوم شتاء. Il fait mauvais temps. كان الطقس سيء. Je suis surpris par une averse violente. إذن أنا تفاجأت بأمطار غزيرة. مطر غزير. Alors le soir je tombe malade. إذن في المساء أصبت بمرض. Je suis févreux. Donc هنا إلا كانت بنت غتقول fiévreuse. Donc je suis fiévreux. يعني في السخانة. Ma tête tourne. يعني بيدوار رأسي يدور. Du mal. بسبب المرض. ما tourne. J'ai du mal à respirer. إذن عندي صعوبة في التنفس. Et je grelotte. وأرتجف du froid. من البرد. Donc une vilaine toux déchire ma poitrine. إذن واحد يعني الكحة صعيبة تمزق صدري. Ma mère est affolée. الوالدة مضطربة يعني تضطربات من شافت هذه الحالة. Il me prépare une tisane. إذن une tisane bien chaude. إذن وجدت لي يعني حضرت لي الانتزان عشوب بحال العشوب بحال bien chaud سخون et me donne quelques remèdes وعطاتني بعض العلاجات pour calmer la douleur لتهدئة الألم la douleur voilà. donc هنايا دابا هذا السبب ديال المرض. donc dès l'aube إذن في الصباح ولا عند الفجر. Mes parents m'emmènent chez le médecin. يعني أمي وأبي خدوني إلى عند الطبيب qui m'ausculte الذي تفحصني. D'abord il écoute les battements de mon cœur. إذن في البداية يستمع لضربات قلبي. Ensuite il me prend la température. من بعد خدا لي الحرارة درجة الحرارة. Il examine ma gorge à l'aide d'un abaisse-langue. إذن بقى كيتفحص الحلق نتاعي باستخدام abaisse-langue واحد خافض اللسان معروف كيستعملو الطبيب. Donc il nous a dit qu'il s'agit du froid. وقال لنا بأنه الأمر يتعلق بالبرد qui a provoqué des infections اللي سبب في التهابات على مستوى لا غورج على مستوى الحلق et les poumons كذلك على مستوى الصدر. C'est à cause du froid. إذن بسبب هذا البرد diminue notre résistance كتنقص المقاومة نتاعنا à toutes les maladies والمناعة نتاعنا لجميع الأمراض ماشي غير لا غورج c'est-à-dire au hiver. Puis le médecin m'a prescrit. من بعد الطبيب m'a prescrit une ordonnance. عطاني كتب لي واحد الوصفة. Il m'a dit que dans quelques jours إذن tu seras guéri. يعني في خلال بعض الأيام راك غادي تبرى. Enfin
il m'a conseillé de prendre des médicaments. Donc, on va نصحني باش ناخد les médicaments régulièrement بانتظام et ne plus marcher sous la pluie. وما خصنيش نمشي تحت المطر. Et de plus, prendre toujours le parapluie. دائما خصني ناخد معايا le parapluie quand il pleut. فاش تكون الأمطار. Bref, le corps humain est très sensible en hiver. Il faut être vigilant. إذن هنا يعني باختصار يعني الجسد ديالنا حساس خلال فصل الشتاء. Il faut être vigilant. يجب أن نكون يقظين، يعني أننا نلبسوا حوايجنا وناخذوا معنا لي بارابلوي etc. دابا هذا بالنسبة l'expression de l'écrit. دابا je consolide mes acquis. Je relève dans le texte les mots et les expressions qui marquent l'enchaînement. إذن هنايا اللي ملونين بالأصفر هما qui marquent l'enchaînement. كاين d'abord، كاين ensuite، كاين puis et enfin. Puis, enfin. Donc la question suivante, les moyens qui servent à expliquer. يعني باش كنشرحوا. Il s'agit مثلا، il s'agit de، c'est à cause de، c'est à cause. Donc فاش كنكونوا كنشرحوا de plus etc. Donc حنا داكشي اللي استعملنا في التكست. Les moyens linguistiques qu'on utilise pour conclure. إذن هنايا باختصار، إذن أنا استعملت هنايا bref، وكاين d'autres moyens qu'on peut utiliser pour conclure. Voilà. كاين finalement، نقدروا نقولوا finalement، نقدروا نقولوا ensemble، نقدروا نقولوا pour conclure. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la production de l'écrit de l'unité didactique numéro 4. Prochainement, on va commencer les actes de langage et les productions de l'écrit de l'unité 5 ou de l'unité 6 jusqu'à la fin de l'Ktab. Je vous remercie.